Wow, tamang luto. Eh, nagluluto si mama. Ano luluto mo? Tokot baboy. Wow, sarap. Bumili ka nga ng ostracized sa... Ano? Ostracized. Osteoporosis. Kulay, Ano? yung ostropor... Dadahan. Okay. Oyster oil. Isa pa. 1, 2, 3, go. Sis. Oil. Ostracized. Yun. Ano? Oyster ice? Ostracized. Walang ganon. Ostracized. Oyster sauce. Yun. Yan, nga. Oyster sauce. Oyster sauce. Ayun. Dali. Oyster sauce pala. Ang tagal mo eh. Sarado na yung tindahan eh. Aba, hindi ko nabanggit eh.